Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. On the level for Arabian Media as a director Allah Raiban Video Protein School Foundation, I'm supplemental to my parents and my beloved family. So today I'll be explaining about Surah Ar-Rum, Al-Luqman and Sajdah. Surah Ar-Rum is the 13th surah in Al Quran, which there are 60 verses, and order of revelation is for 84th and revealed in Mecca. And also the surah is revealed after Surah Al-Inshiqaq. And early of the surah, Ar-Rum is mentioned. And this surah is the only surah that contains word Ar-Rum in Al-Quran. Only one on the surah. And the main topic of this surah, according to Tabai, is about promise from Allah about that surely keep. Is about winning of his religion. Next, Surah Luqman. Luqman means Luqman. There are the 31st surah and revealed in Makkah. There are 34 verses. The main theme of the surah, according to Said Qulub, is the invitation to oneness of Allah, faith to the sure happen in the final day, and also the implementation of principle in religion. Next, As-Sajdah. As-Sajdah means the prostration. The 32nd surah and order of revelation is 73rd. There are 31st and revealed in Makkah. Other name of the surah is Alif Lam Mim Tanzil. That's according from the first two of the surah, and Al-Madadi, that according to the first 16 of the surah, and Sajdah Luqman, because in order the surah is revealed after Surah Luqman. The core of the surah is the invitation to obey Allah and admission that Muhammad is a prophet, is the messenger who accept the revelation of Allah. There is Al-Quran. Jadi surah Ar-Rum merupakan surah ke-30 dalam Al-Quran, dan untuk urutan diwahyukannya itu masuk di urutan ke-84. Dan terdapat 60 ayat diturunkan di Mekah, dan surah ini diturunkan setelah surah Al-Insyiqaq. Dan di awal surah ini sudah disebutkan kata Ar-Rum, dan di dalam Al-Quran, di dalam surah inilah, hanya di dalam surah ini saja yang dimana terdapat kata Ar-Rum, sedangkan di surah-surah lain tidak ada sama sekali kata Ar-Rum, hanya di surah Ar-Rum saja. Selanjutnya, topik penting dalam surah ini adalah tentang janji Allah yang masih terjaga, yaitu tentang kemenangan agama Islam yang diberikan oleh Tabai. Selanjutnya, surah Luqman. Surah Luqman merupakan surah ke-31, terdapat 34 ayat dan diturunkan di Mekah. Poin penting dalam surah ini dijelaskan oleh Syekh Qulub adalah ajakan kepada tauhid dan kepercayaan tentang keniscayaan hari kiamat, dan juga pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama. Selanjutnya, As-Surah Sajdah yang berarti sujud, merupakan surah ke-32, dan untuk urutan diwahyukannya itu masuk di urutan 73 dan diturunkan di Mekah. Nama lainnya adalah Alif Lam Mim Tanzil yang diambil dari surah ayat kedua. Yang kedua Al-Madadi yang diambil dari ayat ke-16, dan yang terakhir Sajdah Luqman, karena dalam urutannya surah ini diturunkan setelah surah Luqman. Dan poin inti dari surah ini adalah tentang ajakan untuk bertakwa, menyembah Allah, dan pembuktian kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang menerima
wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Sekian, I think it's enough for today. Thank you for your attention. When next video, see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.